kang umuwi. Grabe ka naman. Yung mga anak mo, nag-iiyakan nga, oh. Ito pang isa, tumae. Palitan mo ng diaper. Hugasan mo yan. Grabe ka. Kung saan ka nagpupunta. Di mo inisip yung mga anak mo, nag-iiyakan, oh. Baka di pa kumakain yan. Grabe tong... Bakit? Sino ka ba? Sino ka? Ay, Ba't ka nasa loob ng bahay ko? ma'am. May parcel kasi, ma'am. Ito po parcel niyo. Bali, ano po yan? 300. 300, ma'am. Parcel ko pala eh. Magdi-deliver ka lang. Ang dami mong sinasabi sa akin eh. Ay, wait lang, ma'am. Pipicturan ko pala. Binuksan nyo kaagad. Pipicturan ko. Sige, hindi. Ako na. Ganun nyo lang. Pipicturan ko pa po eh. Wait lang. Hindi po. Ganito po. Hindi na po uso yan. Ganito po uso. Ayan, ma'am. Okay na? Okay na, ma'am. Ano ba naman yan, ma'am? Ano ba yung order nyo? Shepo Apo. Ay, Shepo Ayan, yung Apo. globe. Taputin mo. You Glow Babe. 4-in-1 capsule. Tsaka Shepo Apo juice. Pampaano yan, ma'am? Pampasexy. Meron tayong L-carnitine, glutathione, Garcinia cambodia, sodium ascorbate, tsaka prebiotic. Ganda to. Maganda nga yan, ma'am. Mas ito, Beauty White, pampaputi. Ayan. Pampaputi ko to. Pampaputi. Pag iniinom ko to, nag-glow yung skin ko eh. Sige, ma'am. Ma'am, bayaran nyo ka. O, Gcash ko na lang. Sige, ma'am. Thank you, mama. Sige. Thank you. Ay, yung anak mong gasa mo, ah. Doon ka na nga! Ay, Nangingilam ko pa sa buhay na may buhay eh. Para kang si Alvin eh.